খেয়ে নে ওষুধটা, খেয়ে নে। তাড়াতাড়ি ভালো হতে হবে তো। তুই কি তেতো তেতো ওষুধ খাচ্ছিস? আমি যাই গিয়ে ফ্রিজ দিয়ে একটু চকলেটই খেয়ে আসি। আমি জানতাম এই একজনের জ্বর হলে আরেকজনের হবেই। বেশ তো বোনকে দেখিয়ে দেখিয়ে কালকে খেলতে যাচ্ছিলিস, ভালো হয়েছে, শুয়ে থাক এখন বোনের পাশে। বোন, আমি মনে হয় আর বাঁচবো না জানিস। কিচ্ছু হবে না, ঠিক হয়ে যাবি, তুই চুপ করে সব নাটক বেশি। अरे मेरी चप्पल पहनकर भाग गई, अब मैं भी इसकी चप्पल पहनूंगी। मेरी चप्पल। आज क्या बनाऊं? आलू है? नहीं है। भिंडी है? नहीं है। राजमा है? नहीं है। छोले है? नहीं है। ताला है? हाँ है। तो किचन में ताला लगवा दो।